कर्नाटक के शिमोगा से बीजेपी एमएलए ईश्वरप्पा ने मंगलूर में अपने खिताब में कहा कि जहां भी जाता हूं अजान मेरे लिए दर्द सर है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना बाकी है। आज नहीं तो कल आएगा और ख़त्म हो जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम मज़हब का एहतराम करने को कहा है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या अल्लाह तब ही सुन सकता है जब आप माइक पर अज़ान दे देते हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा कि हिंदू मंदिरों में भजन और पूजा भी करते हैं। हम इनसे ज़्यादा मजहबी हैं और ये हिंदुस्तान माता है जो मज़ाहिब की हिफाजत करती हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अल्लाह तब ही सुनता है जब आप माइक इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ज़रूर पूछना चाहिए, क्या वो बहरा है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ರ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದೊಂದು ತಲ್ಲವು ನನಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು, ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಿವುಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಇರಲಿ.